From one capital to another and from one lifestyle to another, the Ideal Standard Together World Tour continues its journey through the most influential cities in the world. And we want to learn and explore, to improve, to work together with you, to learn about habits, to learn about taste, to learn about different architectural styles and urban landscapes. Welcome to Paris. Bonjour à tous. After Milan, Berlin and London, we are today in Paris, before we are heading to Dubai and Shanghai in the next month. Paris is another metropolis marked by pivotal historical turning points, which, like every place, is multifaceted. It's the capital of arts, it's the capital of crafts and the haute couture, Art Deco, you know all the Louvre and the Marais. Louis XIV and the storming of the Bastille. It is a city of grandeur. That same grandeur that still today defines its present, imposing projects and their making. Devant toi. Ça me fait penser à quelque chose d'artisanal, fait main éventuellement, où il y a du cœur, de l'idée, de l'art, on va dire. Voilà. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de copier la réalité parce qu'effectivement on est, nous on est faux et donc du coup il faut arriver à rendre l'objet un peu magique pour qu'on n'ait aucun doute et qu'on n'y pense pas du tout qu'on soit là, quoi. Bonjour, je m'appelle Guylaine Tortereau, je suis gérante de l'atelier Perruque, présidente de la CI, de l'association des cours de l'industrie. Et voilà, donc c'est un métier un peu de trompe-l'œil aussi, enfin, et très minutieux parce que ça, par exemple, cette perruque, on met à peu près 5 semaines à la faire. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de travail pour la mettre en place et après à la fabriquer même, en fait. Mais ça, c'est valable dans tous les métiers d'artisanat. Après, le choix du lieu, ici, c'est vraiment une volonté d'être entouré d'autres artisans d'art aussi. Et artistes, ce qui fait que, pour la seule et bonne raison qu'effectivement on est dans la même énergie, la même envie, la même exigence, et c'est super important parce qu'on se sent assez seul en fait quand on est artiste ou artisan d'art. Et là, dans ce petit écrin de la cour de l'industrie, en fait, on est vraiment, on se ressemble pas mal, on a des activités tous différentes, mais par contre, et en plus on travaille des fois ensemble sur des projets. C'est-à-dire qu'on croise nos savoir-faire ensemble et quand on peut se poser des questions les uns aux autres pour voir si on peut trouver des solutions ensemble, quand on n'en a plus. Voilà. Et donc du coup cet endroit est très formidable là-dessus en fait. Et c'est en plein cœur de Paris. Création, construction, artiste, main d'œuvre, à l'ancienne. De l'artisanat, ça me fait penser à quelqu'un qui travaille avec ses mains. Et comme ça, d'emblée, je pense à la peinture. Voilà, je m'appelle Antonio da Silva et je suis dans la cour depuis 37 ans. Mon métier, c'est donc un plasticien, sculpteur, plasticien, et mon travail consiste à travailler beaucoup avec des galeries, à restaurer des œuvres d'art. J'ai vu des gens qui dans le temps travaillaient jusqu'à 80 ans, presque même jusqu'à 90 ans, et c'est une cour extraordinaire. C'est ma cathédrale, c'est un lieu dans lequel je viens travailler, je viens méditer, voilà, c'est un lieu magique. Et c'est vrai que dès le premier jour que je suis rentré ici, je me suis dit, tiens, c'est quand même incroyable, c'est un lieu que je vais garder toute ma vie. C'est vrai que le mot a profondément évolué parce que de nos jours, on est dans une perpétuelle évolution à rechercher la personnalisation et l'amélioration continue, si je puis dire. Et donc, c'est important de pouvoir justement avoir des ateliers pour aller plus loin et essayer de créer le futur ensemble. Pour moi, un atelier d'artiste. Un gros fatras où il y a plein de trucs dans tous les sens et où il y a un gars qui est en train de peindre des grosses toiles. Voilà ce que ça évoque un atelier. Moi, je suis Bernard Moffret, l'atelier du meuble contemporain, et je fais des pièces de création sur des bases de meubles avec des structures géométriques, soit des créations
issu de ma petite tête et de mon petit parcours qui sont sur des bases de structures géométriques inspirées de la charpente particulièrement. Et là, j'ai rencontré des designers qui ne trouvaient pas de solution dans les techniques traditionnelles et donc on a commencé à approcher des modes de conception un petit peu contemporaines pour des meubles avec du bois mais aussi d'autres matériaux et puis des choses un peu audacieuses des fois au niveau approche technologique. La cour de l'industrie, elle a comme intérêt absolument phénoménal de regrouper des tas de gens qui font des choses assez différentes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on peut fonctionner les uns avec les autres. Moi, je peux travailler avec les doreurs, avec les tapissiers, avec les sculpteurs. Donc ça, c'est la grande force de cet atelier. Et puis évidemment, il est au cœur de Paris, donc ça, c'est exceptionnel. Il faut savoir qu'en France, on a un savoir-faire qui est quand même assez rare. On a vraiment des artisans qui se transmettent le savoir de père en fils, de mère en fille ou de génération en génération tout simplement. Nous pouvons voir des boutiques où il y a écrit depuis 1700, 1800 qui montrent une longévité dans le temps. Ideal Standards design process is in continuous interaction with research and development. We always aim at achieving the best mix of design and performance. This process has actually its roots in the medieval ateliers. And for us at Ideal Standard, it means setting us high quality goals. We're trying to produce timeless designs and we're really trying to avoid neglecting the tiniest detail. À un endroit où on va apprendre quelque chose, où on peut faire quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau et que c'est plutôt relié à, on va dire, un métier, à, je sais pas, à faire quelque chose, pas tellement classique, etc. Devant toi. Oh, je suis la designer de cet atelier et j'ai fait un petit design pour toute la personne qui est venue à l'atelier. I'm feeling my soul. I nuovi atelier sono molto diversi da quelli del passato e ci troviamo a Station F che probabilmente rappresenta proprio uno dei luoghi che potrebbero essere considerati un atelier moderno, un atelier contemporaneo. Donc, je m'appelle Pierre, je travaille pour la société qui s'appelle B Conseil. Et en fait, on est partenaire de Station F sur les thématiques de crédit d'impôt, recherche et innovation, qui sont des financements publics dont beaucoup de start-up à Station F bénéficient. Et on est ici en fait pour informer justement les jeunes structures sur ces droits fiscaux qu'ils peuvent avoir pour les aider justement à embaucher plus de personnes spécialisées sur la partie technologique. Et du coup, c'est vrai que si on en rajoute nouveau, moi, ça me fait enlever un peu ce côté artisanat un peu ancien. D'accord. Ça me fait penser à quelque chose de plus moderne avec effectivement, mais toujours cet esprit de coopération qu'on retrouve dans les vieux ateliers, mais quelque chose d'un peu plus moderne comme on peut voir ici, un peu l'extérieur. Voilà. Je suis product designer et marketing manager pour une start-up qui manage des SaaS, donc des software as a service. Parce que l'entreprise dans laquelle je travaille est à Station F, qui a débuté à Station F et maintenant de plus en plus on grandit. Donc voilà. C'est un des plus gros incubateurs d'Europe, je crois que c'est même le plus gros incubateur d'Europe qui accueille des startups innovantes sur différents sujets. Come si sono evoluti gli spazi della creatività? Gli atelier del passato erano degli spazi dove si trovano delle persone di diverse generazioni e ci si passava le informazioni tramandando una tradizione. Oggi questo avviene in maniera molto diversa e gli spazi sono diventati molto diversi. Quello che mi affascina molto di spazi come questo, ci troviamo alla Station F, dicevo, quello che a me piace di spazi come questo è proprio la capacità di far
convivere, far incontrare, far parlare persone che sono per esempio di culture, di nazionalità diverse. E questo è forse il nostro nuovo modo di passarci le informazioni, non più solo la tradizione che si trasporta da una generazione all'altra, ma anche il conoscersi, che è poi una delle caratteristiche forse della modernità. On va dire le travail collaboratif et la création du futur. Moi, je verrais plus à une émulation de gens dans une pièce avec plein de post-it et puis avec plein d'idées, mais un peu cette émulation d'idées, de créativité. Voilà. Prima dell'idea c'è l'ispirazione, prima del progetto c'è l'ispirazione, prima del mettere la matita sul foglio c'è un momento in cui c'è qualcosa fuori da te che ti colpisce e ti fa scattare un meccanismo in testa. C'è quel momento in cui tu improvvisamente realizzi che hai voglia di disegnare qualcosa, di realizzare qualcosa che fino a ieri non esisteva. E a volte è un qualcosa che sta dentro la tua testa e che magari è un ricordo, qualcosa che tu hai sedimentato da molto tempo. A volte invece ti capita di camminare per la strada, vedere un dettaglio, un colore, una forma, e quindi quella cosa lì dici è perfetta per qualcosa che avevo dentro la testa e non sapevo come tirare fuori. Ecco, Parigi mi dà un po' questo. Parigi, quando cammino per Parigi c'è sempre un qualcosa che poi mi fa scattare un meccanismo. Poi a Parigi si fanno degli incontri fantastici la notte, per cui basta camminare per strada e trovi qualcuno che balla il tango e non ti aspetti che ci sia e tutto diventa magico e meraviglioso. Ecco, Parigi ha queste cose che le altre città non hanno. È raro che io sia venuto a Parigi e poi dopo non sia tornato con qualche buona idea. E le buone idee a volte diventano dei buoni prodotti. Atelier, pour moi c'est vraiment découverte. Et c'est aussi se rencontrer d'autres personnes. Là où on réalise une préparation, où on laisse exprimer un talent, où je verrais plutôt en relation avec l'art. Un atelier culinaire, un atelier de sculpture, un atelier, tout ça c'est de l'art. Savoir-faire, on va dire. Atelier concept for me is all around creativity and variety. Due parole per atelier: eternal design. I really would go for the industrial production because it gives very good quality, very good cost, very good designs for a broad ownership of people. Manifattura industriale. You can't do the Together World Tour without being in Paris. It's that simple. It's one of the key cities in Europe. We love Paris, we love to be here, we love to come back. L'atelier è una collezione di design elegante e raffinato, quindi quale migliore città per rappresentare l'eleganza e la raffinatezza? Parigi forse è la città perfetta per parlare di atelier, perché è una città dove la tradizione, l'innovazione, il futuro e il passato si incontrano, e poi Parigi è una città dell'ispirazione, quindi quando uno pensa ad atelier pensa sicuramente a un prodotto che nasce pensato, ispirato da qualcosa, sia questo il passato oppure siano i nuovi comportamenti che possono nascere oggi nel mondo che viviamo. Qui siamo poi tra l'altro nel nostro showroom che si trova anche in una delle zone più belle di Parigi, siamo di fronte alle Halles, siamo in centro e poi ci sono i prodotti sono tanti. You know
personally, I'm German. I love the Bauhaus. I love the square design. It's for me the indicator for timelessness, and I just love it. Sono tutti figli miei, quindi anche quelli che non ho disegnato io mi piacciono tutti. Word definitely for luxury for me is sustainability. It's a combination. If it's something is not sustainable, it cannot be luxury. Lusso è tempo e denaro. Future of the bathroom for us are on the one side luxurious big bathrooms, but also small bathrooms. That's the other trend, urbanization. So it's actually both. Il futuro del bagno è sicuramente sostenibile, più comfort, molto interior e tanta emozione. Meno tecnica, più emozione. For me, Paris clearly is about exclusivity, the grandeur, the fashion. You see it in the streets everywhere. It's much more for me than pop. Parigi è pop. Pop, sì, assolutamente pop. Paris est pop et en même temps exclusif. Pourquoi? Parce que Paris c'est la ville lumière et tout le monde ici en France l'adore et dans le monde elle est reconnue comme la ville la plus importante et la plus jolie au monde. Paris is very diversified. I think it's exclusive, it's a big chance to be here. Every day is different. C'est un peu des deux, c'est à la fois pour les jeunes et il y a aussi ce côté élitiste, très luxueux, typiquement français. It's a little bit more expensive than other European cities, but you definitely feel it with the people. Everybody is dressed very nice, they match with the architecture, which is beautiful. There's value to that, which is why I think that it's exclusive. I think it's both, and the way that it's pop, and the way it shows its exclusivity, because everyone is welcome here, everyone is welcome to visit here. But if you want to be part of Paris, if you want to be Paris, it's kind of exclusive. Le ciel bleu vole en silence, le cœur des gens amoureux sur mon chemin, comme je suis bien, sans mes tracas quotidiens. It's not about one or the other, it's about design and performance and the marriage of the two, and that's what Ideal Standard actually stands for. Design che performa, il design che non performa non è design. Passion is doing Together World Tour at 11 o'clock at night in front of La Samaritaine. Rosso, fuoco, sesso? So what I love most, I have to get out of my comfort zone. I just love it so much. I love every big city in Europe because every city is different.
Every city has some certain vibes, certain people, certain feeling, the smell, and today we're in Paris and we're looking forward to finally leave Europe and to get to Dubai in November. Milano è la mia città, Merlino è romantica, Londra è internazionale e Paris va bien une messe. Roberto is very simple. He's a great guy. We love to work with him. He's very Italian. He's super passionate, and most we love him when he's erupting and rocking and rolling. So thank you very much, Roberto. It's great to have you in our team. Mille grazie. Non bastano 3 parole, ce ne vogliono troppe di parole per descrivere l'Ideal Standard. Sono quasi 100 anni di storia, non puoi ridurle in 3 parole. What time is it? It's time to go for a good beer, maybe smoke a cigarette and finish off the day in style and then go to bed early. Thank you very much. Sono le 7 di mattina, mi avete appena svegliato, io non sono abituato ad alzarmi così presto, c'è un rumore pazzesco e cerco di fare il mio meglio, ragazzi, più di così non posso. At this stage, I would like to thank you once again for tuning in to the Ideal Standard Together World Tour. And today we have been in Paris, seeing the different forms of atelier. The old traditional atelier of arts and artisan work. We presented you the atelier of Ideal Standard, and we also looked out into the future work of the atelier visiting the Station F. Thank you once again on behalf of 9,000 employees working at Ideal Standard for your collaboration, your partnership, and we hope to see you in about 1 month when we will be in Dubai visiting the World Expo, and we hope you tune in. Au revoir from Paris and Mare Salam from Dubai.